भारतीय जीवन बीमा वृत्तिक अभिकर्ता संघ वार्षिक उत्सव 2025। भारतीय जीवन बीमा वृत्तिक अभिकर्ता संघ कटक शाखार वार्षिक साधारण अधिवेशन 2025 स्थानीय प्रमिला मंडप मधुपाटना कटक ठारे शताधिक अभिकर्ता उपस्थिति रे शाखार सभापति अशोक कुमार राउतଙ୍କ सभापतित्व अनुष्ठित हो जायछि। प्रथमार्धरे जगन्नाथ को दीप प्रज्वलन करी गणेशंकर वंदना और जीवन बीमा निगम गीत गान करा जायतिला। भारतर अग्रणी भारतीय जीवन बीमा कटक मंडलर परिषदर कार्यनिर्वाही सभापति अरविंद चंद्र दास, मंडलर साधारण संपादक गोवर्धन पंडा, मुख्य वक्ता भावे जीवन बीमा पूर्वतट केंद्रीय परिषदर फेडरेशन कार्यकारी सभ्य शरद चंद्र परिडा प्रभृति अतिथि भावे जोगदे बीमा अभिकर्ता मानक वृत्ति सुरक्षा सह निजर दाबी हासिल पाई संगठित होई एकता पाई सुचाई थिले। बीमा शाखार वरिष्ठ प्रबंधक अभिलाष आचार्य बीमा उपरे जीएसटी उच्छेद करिबा परे तार उदारता बीमाधारी दृष्टि आकर्षण करिबा पाई निवेदन रखिथिले। शाखार कार्यकारी सभापति बजेन्द्र नारायण सिंह बीमाधारी सेवा प्रदान उन्नति और नूतन बीमा योजना विषय आलोचना मार्गदर्शन करथिले। कटक वृत्तिक शाखार संपादक श्री संतोष भट्टाचार्य वार्षिक विवरणी पाठ करी संघ पक्षरु आयोजित अनेक गुड़िए सेवामूलक कार्यक्रम को उल्लेख करथिले। कोषाध्यक्ष प्रमोद कुमार खिलार आय व्ययर विवरणी प्रदान करथिले। नूतन कर्मकर्ता चयन प्रक्रिया कटक मंडलर श्री अरविंद चंद्र दास तत्वावधान रे संचालित होइतिला। मंच परिचालना सर्वश्री शिवप्रसाद स्वाई, ओपीके प्रशांत कुमार पात्र, वीरबर साहू, कल्पतरु जेना, प्रसन्न बेहरा, स्मृतिरंजन मल्ल, बाबाजी चरण दास, पार्थसारथी महाराणा एवं असित कुमार घोष करथिले। शेषरे संतोष साहू धन्यवाद अर्पण करथिले। नूतन कर्मकर्ता सभापति शरद चंद्र परिडा, कार्यकारी सभापति विभूतिभूषण सेनापति, संपादक प्रसन्न कुमार बेहरा, कोषाध्यक्ष प्रमोद कुमार खिलार, उपसभापति शिवप्रसाद स्वाई, वीरबर साहू, पार्थसारथी महाराणा, सह संपादक कल्पतरु जेना, संगठन संपादक स्मृतिरंजन मल्ल, ओपीके प्रशांत कुमार पात्र, सांगठनिक सह संपादिका बबिता जेना अन्नपूर्णा साहू भावे दायित्व नहीं। दीर्घ 15 वर्ष तले सीएम क्लब कन्वेंशन 15 वर्ष पर वर्ष बढ़ी 5000 टंका मार्केट प्राइस कोठी पहुंचलानी आपण चिंता करंतु। आ गोटे दिन से कहबी प्रत्येक वर्ष फूड कूपन रो प्राइस बढ़ी चली। मुटिके मैनेजमेंट पाखु जीवे कथारे जदि वर्ष को फूड कूपन रो प्राइस बढ़िला, जो बंधु सीएम क्लब कन्वेंशन अटेंड करूनी ता फैमिली की नहीं बुलिबा को जीवा बोली 20000 15 वर्ष तले थिला, आज ता प्राइस विषय तेणु मैनेजमेंट आमको कौन करुची चिंता करंतु। आमको लुंठन करुची, चॉकलेट देखई भाकुर धरुची। तार मुख्य कारण आम भीतर यूनिट नहीं। तेणु मु गोटे वाक्य समाप्त करी जे आमे जदि एकताबद्ध हवा, आमे जदि एकता गोटे हाथ में हाथ मिसेबा ताले सबु संभव हो पार एजेंट द्वारा। कारण एजेंट हूँ पिलर ऑफ द कॉर्पोरेशन, बैकबोन ऑफ द कॉर्पोरेशन। तेणु कॉर्पोरेशन को बढ़ाऊँगी एजेंट, किंतु आमे तले पड़िकी अच्छे ऊपर से चढ़ी आमरी पिठी पर पाद देकरी समस्त बेनिफिट से। तेणु बंधुमान मुझे विशेष किसी कहबी ना, कारण समय बहुत हो गलानी। किंतु एकताबद्ध भाव में जब आम सबू कथा को उठेबा आम न्याय्य अधिकार जोटा न्याय्य अधिकार ताको आम पाइपर यह निसंदेह। कारण आमरी द्वारा ये संस्था बड़ हो 1956 रु 2025 ए कॉर्पोरेशन कौन होता आज कौन हो समस्त जानते। ମୁଁ
ସନ୍ତୋଷ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ସିଏ ବି ଏଜେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନର ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଶାଖା ସମ୍ପାଦକ ମୁଁ। এই ଭାରତୀୟ ଜୀବନ ବୀମା ନିଗମ ପ୍ରତୀକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଶାଖା ହାଇକୋର୍ଟ ଛକ ସ୍ଥିତ ଅବସ୍ଥିତ। କଟକର 4ଟି ବ୍ରାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟରୁ এই ଅଭିଜ୍ଞତା ଶାଖାଟି ଅନ୍ୟତମ, ଯାହାକି ଏଠି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ନାହାନ୍ତି। ନିଜେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭାଇମାନେ ଏଇଠି କାମ କରନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ ତୁଲେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୌଣସି ମଣ୍ଡଳ ପଦାଧିକାରୀ ନଥାନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଆମର ଶାଖା ସଂଘ ୟୁନିୟନର ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ସଭା ହୁଏ। ଆଉ 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ତାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି, ଯାହାକି ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ସଭା ତା ସାଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନବନିର୍ବାଚନ କମିଟି ଗଠନ କରି ପୁନର୍ଗଠନ କରିକି ଯେଉଁ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବରେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ସଦା ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବ, ନବନିର୍ବାଚିତ କମିଟି ଗଠିତ ହେବ। ଆମେ ସଦାବେଳେ ମାନେ ବରିଷ୍ଠକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ଆସୁ, ଆଉ ଯୁବକ ଶୈଳୀ ବା ନୂତନକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇକି ଆସୁ। ଆଉ ଆଜିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ଆଜିକାର ଯେଉଁ ଜୀବନ ବୀମାର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନବନିର୍ବାଚିତ କମିଟି ଗଠନ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା କରିବ। ଅଭିକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ କରିବେ, ଯେପରି ଅଭିକର୍ତ୍ତାମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଜୀବନ ବୀମା କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଶାଖାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ସର୍ଭିସ ଦେଇପାରିବେ। ପଲିସି ହୋଲ୍ଡର ମାନଙ୍କର ଯାହା କ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ମାଚୁରିଟି ହେଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ କେମିତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଏହି ନବନିର୍ବାଚିତ ଗଠିତ କମିଟି ସେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ବସି ପରାମର୍ଶ କରି ଅତି ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ ଇଲେକ୍ସନ ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ ପୋଷ୍ଟରେ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଆସନ୍ତି, ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ସନ ହେବ। ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆମେ ଆଗରୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥାଉ। ଯଦି ବିନା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରେ ଇଲେକ୍ସନ କରାଯାଏ, ସିଏ ସିଲେକ୍ସନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲେ ସିଲେକ୍ସନ କରାଯାଏ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା, ଡିଭିଜନ କାଉନସିଲର ସମ୍ପାଦକ। ଗୋଟେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କହିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇଫ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଗୋଟେ କିଭଳି ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ଅଭିବସ୍ଥା ପାଇପାରିବ? ଆପଣ LIC ଉପରେ ଜାଣିଥିବେ 1956 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ, ଯୋଉଟାକି ଶୁଭନିର୍ ବଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଅଛି। ଯଦି ସପୋଜ କମ୍ପାନୀ କେତେବେଳେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ଟୋଟାଲ ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେବ। ଯେମିତିକି ଆପଣ RBI ଜାଣିଥିବେ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିମିଟେସନ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କାଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେବାଳିଆ ହେଇଗଲା କି ବ୍ୟାଙ୍କ ସପୋଜ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ RBI ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ। ସେମିତି LIC ର କ'ଣ କି, LIC ଆମର ଅଭିକର୍ତ୍ତା 14 ଲକ୍ଷ ଅଭିକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଗାଁରେ ପ୍ରତି ଘର ଘରକା ଆପଣଙ୍କର ଅଭିକର୍ତ୍ତା ଆମର ପଲିସି ମାନଙ୍କୁ ବହୁ ମାତ୍ରା ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି କ୍ଲେମ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ ପାଇପାରିବେ, କେମିତି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଏଜେଣ୍ଟ ମାନେ ପଲିସି ହୋଲ୍ଡର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଅଭିକର୍ତ୍ତା ମାନେ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି। ନୂତନ ବର୍ଷ ଯୋଉ ଆସିଛି 2026, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ LIC ବୀମା ପରିବାର ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ନିହାତି ଦେବି। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ଷ 2026 ବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାର୍କେଟ ସେୟାର LIC ରେ 68% ଅଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା କରିବୁ ଯେ ଆମର ପଲିସି ହୋଲ୍ଡର ମାନେ ଏବଂ ତାର ପରିବାର ମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମର ଅଭିକର୍ତ୍ତା ମାନେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ LIC ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ୟୁନିୟନ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଯାହା ଆପଣ ସଦା ସର୍ବଦା 24/7 ମାନେ 24/7 କୁ ଆପଣ ନିଜର ବହୁ ସମୟ ଦେଇ ଆପଣ ଆମ ଟୋଟାଲ ପବ୍ଲିକ ମାନେ ଜନସାଧାରଣ ସହିତ ଆପଣ ଜଡ଼ିତ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ। ଦାସ, କଟକ ଡିଭିଜନ କାଉନସିଲର ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆପଣ ସଦା ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ରହୁଛନ୍ତି, ଅଭିବକ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି ତା ଜୀବନ ତାରିଖରେ ତତ୍ପରତା ହୁଅନ୍ତି। କ'ଣ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ଆଜି କଟକ କ୍ୟାରିୟର ଏଜେଣ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଆନୁଆଲ ଜେନେରାଲ ବଡି ମିଟିଂ କମ୍ ଇଲେକ୍ସନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ତା ଦେହରେ କଟକ ଡିଭିଜନ କାଉନସିଲର ସେ ଡିଭିଜନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପଣ୍ଡା ଅତିଥି ହେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଞ୍ଚରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମଧ୍ୟ ଅତିଥି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜିର ମନ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା କ'ଣ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ କାମ କରିଛୁ, ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା, ଏ ସାଧାରଣ ସଭାରେ
ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ରଖିପାରିବେ ସେ ମତାମତକୁ ନେଇ ଆମେ ହାୟର ଅଥରିଟି ପାଖରେ ରଖିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଗୁରା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏବଂ ସିଏବି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆଜି ଯେଉଁ ଆନୁଆଲ ଜେନେରାଲ ବଡି କମ୍ ଇଲେକ୍ସନ ପୁରୁଣା ବଡି ଡିଜଲ୍ଭ ହବ ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଇଲେକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୟନ କରାଯିବ ତାପରେ ସେମାନେ ନୂତନ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ जो डेथ हेल्प फंड अच्छी सी भी कटक सी भी ब्रांच को मोर अनुरोध सी भी गोटे डेथ हेल्प फंड रखु डेथ हेल्प फंड रखिले 24 घंटा भितर जदि कौन बंधुंकर आमर किसी घटी जाऊँगी ताले प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ऑफिस बियर पाखे नहीं किसी राशि पहुंचेले भल हम बोली मुझे सी भी ब्रांच सभापति सेक्रेटरी को मतामत मोर रखी सबू एजेंट भाई और भौणी मानू नूतन वर्षर अभिनंदन आ नूतन वर्ष समस्त जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करुच्ची समस्त परिवार आर्थिक शारीरिक समस्त सुस्थ भलरे जीवन बितेवा को आशीर्वाद करूँ। ब्रजेंद्र नारायण सिंह मु आमर सीएबी एजेंट एसोसिएशन अच्छी वर्किंग प्रेसिडेंट आज आमर ये जो सभा होमर वार्षिक उत्सव आगु आमर जनरल बॉडी मीटिंग प्रति वर्ष आमर हुए तेणु ए वर्ष आम यही प्रमिला मंडप ठारे करूँ यार लक्ष्य है आमर जो एजुकेटिव बॉडी मीटिंग बसे आम मैंने जो मैंने एजुकेटिव बॉडी अच्छा से सब वक्तव्य रखती से अनुसार आमर यूनियन कार्यप्रणाली स्थिर कराए कि साधारण सभ्यटे के सुजोग पाइनि कौटी कहवाई तेणु ये साधारण सभा आज ये जनरल बॉडी मीटिंग तेणु आम सब आमर जो मैंने आमर मेंबर अच्छा समस्त को आम ये निमंत्रण करूँ समस्त शुभेच्छा आसतु आमर यहाँ वार्षिक उत्सव तेणु समस्त मत रख चंद्र परिड़ा डिविजनल काउंसिल आम जो कटक डिविजनल काउंसिल फेडराल एसी एक्चुअली मोर हूँ मत रहा जे मो सर्वप्रथम मोर डिविजन जो 19टा ब्रांच से 19टा ब्रांच रे किपरि भाव डेवलपमेंट हम 19टा ब्रांच एजेंट भाई भौणी मैंने किपरि एकत्रित हे संगठन हे से संगठन माध्यम मुझे सब संगठित करने आपण चेष्टा करे एवं आज हूँ मो ब्रांच बा सीएबी ब्रांच जो से आनुआल जनरल बॉडी मीटिंग मुझे आज इलेक्शन कंडक्ट करी एवं से ब्रांच रे केमिति मोर भाईचारा बजाय रहिबो एवं एजेंट भाई मानकर केमिति डेवलपमेंट हम निश्चिंत रूपे मु चेष्टा करी। मु श्रीयुत प्रसन्न कुमार बेहेरा आज आप सभा कौन कह शुभेच्छा कौन आज आज सभा कार्य को अनेक अनेक शुभेच्छा जनाऊँ समस्त एजेंट भाई मान को अनेक अनेक शुभेच्छा जनाऊँ ब्रांच जेको समस्या हो कि जेकोसी आम समस्ते एकाठी काम करूँ एवं डिविजन लेवल समस्त एजेंट भाई मान निश्चित भाव कम करूँ समस्त ये विषय समस्त भल पॉलिसी करूँ निज निजे निजे सुरक्षित रुहतु एवं परिवार को देखु एवं यूनियन को समय दिंतु निजे खुशी रुहतु।